अरे कौन फिल्म लगन देखिया पसी कौन करे। हाँ अरे कौन कहउजंती कोन आदि पुरुषटा कोन फ्लॉप हे जाईची चल देखिया देखिया केमता कोन लागुची और लगा देखिया हो चल 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 हेलो नहीं है ना देखा रे देखो आगे कार्टून लाइक अरे फोटो एडिटिंग अरे की है ये चुटुटी काटी ये कोन डबल खेले दे ना की है रावण देखते ये रावण अबे ये रावण कोन एमितिया देखो आगे देख ये काम बोल रावण तो हिमालय पड़ी ना कोड़ी पड़ी गया फ्रीज फ्रीज इधर पड़ी फोटो फोटो आगुन आगुन अच्छा Sign up now and experience the thrill of winning at ये Bet की Barter. आज ही Bet Barter में अपनी आईडी बनाएं और विनिंग को डबल करें। ना की रे चले कार्टून को ले रावण का भूत कार्टून को दिखाया कार्टून तो करे है देखिए एक की प्लेन सब कुछ है ना जब तक हम इसके अंदर हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंटरेस्टिंग चला ये लक्षण है ना ये सब पतंगे और भाई जोआना, आज तक कोई पतंगा किसी जोआना को मुझे मारा। कौन होता है रामो रामो भाले रामो की आवाज हो स्टोरी रे रामायण सब कले राम कौन मरण राम बा नई रे राम नई रे बसिला हम महान देखिले देखा महान दिले बापा रे उठले बापा काली मु जीबी मु नई रे ए तळे बसिले दे बोलो कार्टून रामायण रवि कुमार की असले ये मरण होता है क्या करता है उठे हाथ में दे एते भी तो बोलते के गुडा तो ना जे का तो गोटे गोटे क्रिस फिल्म ये क्रिस फिल्म ए पते से कमाल हां नहीं क्रिस फिल्म का रे पारो से बार बाहुली देई की छुरी बात बोलो मारे रामायण राम माने अरे बाहुली तो के बाहुली देई की छुरी बात ये तो ऊपर उड़ गया अरे ये दिन छोड़ देखिए ये दिन ये दिन छोड़ हां बस एडा ये गला देख टिका के कुछ नहीं क्या देख कर किछि आगे नहीं आगे कुछ नहीं देखो आगे पता रेड ने एते ये ठीक तो देख रहा है नहीं गला चल देखने फिर देखो ये पता लग सरटा ऊपर अछि सर गायब सेकंड पार्ट रे सर गायब थर्ड पार्ट रे सर ता फिट पड़ी देख कर छले
ମାନିଗଲି। ପଢି ସାରିଲା ପରେ ସରକାର ମାନିଗଲି ରାମାୟଣ ଦେଖି ମୁଁ ମାନିଗଲି। ଫିଲ୍ମଟା ହେଇଛି ଜେନେରେସନ ମାନେ ସେ କଣ ଶିଖିବେ? ଥଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଏ ବାହୁବଳି 2 ହେଲା କିଏ? ଟିକେ ହେଲା ଶିଖାଇଥିଲେ ଆଗରୁ ବାହୁବଳି ଛୁରୀ କାଢିଲା ଠିକ ପୋଜିସନ ବାହୁବଳି ଛୁରୀ କାଢିଲା आदि पुरुष କୋଇଲା ଖଣି ପୁରା କୋଇଲା ଖଣି थ्री कार्टून देखते हो सोनी की खतरनाक एडिटिंग खतरनाक आखी किए ये गोटे कौन एमितिया बाहाराणी एमती चुटी फुटी कौन एमती काटी कौ जुगर से रावण भी अरे 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 इधर केजीएफ फैक्ट्री रखी घर पाखे हनुमान के आस बस ଟିକେ ପଛୁନି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପଛୁନି ମାମା ଏଥିରେ ଡାନ୍ସ ଟୁଙ୍ଗେ भाई
फिल्म जो देखते हो वाला विलेन देख पूरा दीप्ति कास्ट वाला फिल्म विलेन ऐसे लगे जी भाई जी हनुमान ना से ओके हां काश्मीर काश्मीर फिल्म जोटा जी 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 से फिल्म मुंडे नहीं पर बोल ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପଛୁଣା ଯୋଉଠି ନେଇଥିଲ ଟିକେ ଓହୋ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ତା ପାଖରେ ଏତେ ଇଏରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖା ହଉଛି ଏତେ ବଡ଼ ସିଏ ବି ଏତେ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି ବରଦାନ पे चला ଜାମ୍ବୁଆ ନେଇ ବଡ଼ ହେଇଗଲା देखो ଦେଖୁନ यार से मॉडल आपको ଦେଖୁନ ଜାମ୍ବୁଆ ନେଇ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି चेक कर ना देख बारे देख के ଜାମ୍ବୁଆ ନେଇ ଏଠି ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି जामा ना नो ନାଇଁ ଜାମ୍ବୁଆ ନେଇ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଏଠି ଦେଖ ଇଏ ବଡ଼ ହେଲା ଏଠି ଦେଖେ ନ ଦେଖିବୁ ଏଇଟା ଆରି ପରେ ତ ଦେଖିବୁ ये डाली घोड़ा को झाड़ ଦେଇଥିଲା ଛାଡ଼ ତାପରେ ତ୍ରିଶୂଳ ହେଇଗଲା ଚେଞ୍ଜ ଡାଇଲଗ ମାଇଲେ କାର୍ଟୁନ ଟା କରିଦଉଛି ହ୍ୟୁମାନିଟି କୁ ଡରିଲେ ଭଲ कौन दाता भाला ला कौन पहला डाली गुरा देखिए राइट ऐसे राइट एकदम ଭଲ ଜିନିଷଟେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ कौन धुआं कौन बुची बुची ଜାମ୍ବାନା ହେଇଗଲା କେତେ ବଡ ଇଏ ଶୁଭିବ ଜାମ୍ବାନା କେତେ ବଡ ହେଇଗଲା ଏଠି ରାବଣ ଏତେ ବଡ ହେଲା ବେଳେ ଏଇଠି ଧନୁ ଦେଲା ବେଳେ ଇଏ ଏଇଠି ଆଉ ଆମର ରାମ ତ ଦେଖୁଥିବୁ କୋଉଠି ଆଉ ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ इसको तो ऊपर तले पुणे बात तळु बसे ପଳେଇ ସିଏ ବା गुना ये काम में ରାମ ରାବଣ ପଡିଲା ଭିତରେ ନା ସବୁ ଉପରକୁ ଗଣି ଯାଏ ତାମାନେ ଆଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ मुन्ना ये फिल्म देखा है ना वाला ट्रक वाला दूसरा ये वाला तारा काम है अरे एटा का लास्ट गोल ये वन ऊपर चढ़ के से मारला देखो लास्ट गोल ଲଙ୍କା ହେଇଗଲା ଯେମିତି ନାଲି ହେଇଗଲା देखिए भैया ओवर ଆଉ କଣ କହିବା କୁହ ଏମିତିଆ ତ ସବୁ ଆସିଲା ମାନେ ଫିଲ୍ମ ଟା ପୁରା ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ
ଫୁଲ ବେକାର। ହଁ ଆଜିକା ଜେନେରେସନରେ ରାମାୟଣ ମାନେ ନାଁରେ ରାମାୟଣ ନାଁରେ ଖାଲି ଠକା ହଉଛି ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ଜେନେରେସନ ପରେ ମୁଁ ସେୟା ଭାବୁଛି ସେପଟେ ରାବଣ କଣ ହେବେ। ଏବେ କଣ ରାବଣର କଣ ଇଠୁ ଫାଳେ ପଳେଇଛି ଇଠୁ ଫାଳେ ପଳେଇଛି ଆଁ ତାପରେ ଆମ ଜେନେରେସନ ପରେ ଇଠୁ ନଥିବ ରାବଣ ଇଠୁ ନଥିବ ରାମର ଇଠୁ ନଥିବ ସୀତାର ବୋଧେ ଏଇଠି ଖାଲି ଜଟ ଏମିତି ବାହାରିଥିବ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତାକୁ ଆଉ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ତାକୁ ନ ରାମାୟଣ ଦେଖି ଥିବ କାର୍ଟୁନର ଦେଖ ନହେଲେ ପୁରୁଣା ରାମାୟଣ ଦେଖ ହିଁ ଆଉ ଆସିବନି। ସବୁଠୁ ଭଲ ହବ। ରାମାୟଣ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଇଏ ରାମାୟଣକୁ ରାମାୟଣ ରୂପେ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଆଉ କଣ ରାମାୟଣ ଅଛି ସେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଭୂତ ବାହାରୁଛି କେତେବେଳେ କଣ ଇଏ କଣ 10ଟା 15ଟା ଭୂତ ବାହାରୁଛି ଡାଲି ଚଟୁ ସବୁ ଧରୁଛି ଫିଲ୍ମ ଦା ଧରି ବାହାରୁଛି ସବୁ କଣ ଇଏ। ଫିଲ୍ମ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କି ରାମାୟଣ। ରାମାୟଣ କୋଉ ଆଙ୍ଗେଲରେ ତା ଦେହରେ ହଁ ସବୁ ଫିଲ୍ମର ଟିକେ ଟିକେ ପାର୍ଟ ରହିଯାଇଛି। ଆଉ କାମ ନୁହଁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଦବେଇକି